this side so that we can face this side media. Request everybody, all the ward members, please come this side. Sir, आमचा MLA. सगळ्यांना नमस्कार, गुड इव्हनिंग. आयज व्हडली खोशयेची गजाल की आयज हो जो जंक्शन आसलो हो खूब लोकांक त्रास करतालो. हो ट्राफिक जंक्शन कंजेशन जातालें, पूण आयज आमचो गांवभाव नेवल प्रोविन्सा आनी गांव पॉयंट ट्रिजा प्रोविन्सा हेंच्यांनी हो जागो गांवच्या उदरगतीक दिवन कलंगूटचो आमदार आनी कलंगूटची पंचायत हेंच्यांनी दोगांयनी मेळोन हो सुंदर असो हो प्रोविन्सा तोमा प्रोविन्सा जंक्शन डेव्हलप केल्लो आसा. आयच्या दिसा हांव सगळ्यांत पयलीं रिक्वेस्ट करता फुलांनी स्वागत करपाक आमच्या आमदाराची हांव विनंती करता. डेप्युटी सरपंच बाय गीता परब यांनी आमदार श्री मायकल लोबो हांकां फूल दिवन तेंचें स्वागत करचें. हांव रिक्वेस्ट करता बाय सुनीता मयेकर वॉर्ड मेंबर हेंच्यांनी आमचो सरपंच जोजफ सिक्वेरा हांकां फुलां दिवन तेंचें स्वागत करचें. हांव रिक्वेस्ट करता आमचो बाय एनी पयलो एनी आमच्या सेक्रेटरीक फूल दिवन तेंचें स्वागत करचें. थँक्यू. आनी हांव रिक्वेस्ट करता आमचो बाब गोविंदा आनी आमचे सगळे वॉर्ड मेंबर आसा तांकां एक एक फूल दिवन तेंचो सगळ्यांक येवकार दिवचो. तेच्या पयलीं हांव रिक्वेस्ट करता आमचो सरपंच बाब जोजफ सिक्वेरा हेंच्यांनी नेवल प्रोविन्सा हांकां फूल दिवन तेंचें स्वागत करचें. आनी बाय ट्रिजा प्रोविन्सा हे डेव्हलपमेंट कशें जालां कितें जालां हे सगळ्यांक खबर आहा. कित्याक हे सारकें ओपन काम कशें चलतालें आनी कशें आमच्या आमदारान आनी सरपंचान एकठांय जावन हें काम केलें सगळ्यांक खबर आसा. सगळ्यांचें आतां स्वागत जाल्लें आसा. आतां उतरांनी स्वागत करपाक हांव विनंती करता आमची गांवची उपसरपंचा बाय गीता लक्ष्मण परब. गुड इव्हनिंग. बरी सांगली सगळ्यांक. आमच्या ह्या तोमा जंक्शनाच्या उद्घाटनाक आमचे मदीं आसा आमचे MLA मायकल सर, आमचे सरपंच आनी बर्थडे बॉय यांचो आमचो जोजफ सिक्वेरा, सेक्रेटरी अर्जुन वेळीप, आमचे सगळे पंचायत वांगडी, प्रेस मिडिया, भारतीय जनता पार्टीचे सगळे कार्यकर्ते आनी हांगा जमलेले सगळे कोलगोटकार भाव भयणां ह्या खिणान हांव येवकार दिता. हांगासर हे जंक्शन पळय आसलें ते चडशे काळोख हांगा आसतालो आनी एक्सिडेंट प्रोन झोन हो हांगासर जाल्लो. त्या खातीर आमचे पंचायतीन सरपंचाक इनिशिएटीव घेवन हो हायमास हांगा घातलो. आनी तशेंच आमच्या MLA हो सर्कल आसा तो रुंदीकरणाचे प्रस्ताव घेवन आमच्या नॉयल प्रोविन्सा आनी बाय टेरेजा तांकां रिक्वेस्ट केलें की तांकां थोडीशी जागा हांगासर हे रुंदीकरण करपाक दिवची म्हणून. आनी त्या खातीर सगळ्याच्या एकवटान हो आयज आमी पळोवंक शकता की बरो असो जंक्शन हांगा जाल्लें आसा. तर परत एकदां ह्या क्षणाक हांव मानेस्तांचें आनी सगळ्यांचें स्वागत करता. आता सगळ्यांचे स्वागत जाल्लें आसा. आता विनंती करता रीत सर ह्या जंक्शनाचे हे नाम फलकाचे अनावरण करून उद्घाटन करचें. विनंती करता सरपंच आमदार आनी सगळे मेंबरांनी आनी डोनर्स आमचो नेवल आनी बाय ट्रिजा तेंच्यांनी फुडें वचून आमच्या आमदारा बरोबर घेवन तेजें उक्तावण करचें. Mira,
आमच्या भारतीय संस्कृतीनुसार आम्ही नाल हो जो पवित्र फळ आसा ताका आमी श्रीफळ म्हणटा आणि तो ह्या जमनी आमी अर्पण करता तेन्ना रितसर नाल फोडून अर्पण जाल्ले आसा. आता रिक्वेस्ट करता आमचो आमदार सरपंच आनी बाय त्रिजांनी सगळ्यांनी फुडें वचून नेम प्लेटाचे ओपनिंग करचे. चल Madam, come. Yeah, I will stand at the side. You please come. दादा एक फोटो घेता फोटो मातशें क्लोजअप आहे सगळे. Yes, look here, please. One. Yes. थँक्यू. सगळ्यांनी परत लायनीन उबे रावचे. आता आमचो आमदार मायकल लोबो उलोवच्या पयलीं हांव रिक्वेस्ट करता आमचो डोनर बाय मिस्टर नेवल आनी तेची भयण ट्रिजा फ्रांसा तेंच्यांनी हो जागो ह्या गांवा खातीर उदरगती खातीर दिल्लो आसा. तेंच्यांनी एकट्यान कोणींनी उलोवन आमकां सांगचें वॉट वॉज हीज इंटेंशन and how he is feeling today. पयलीं सावते आमच्या बर्थडे बॉय सगळे बर्थडे बॉयच म्हणटा ताका बर्थडे मॅन जेजस सिकोराक हॅपी बर्थडे म्हणटा. मायकल लोबो MLA who was instrumental in developing this with the help of the panchayat, all the ward members, ladies and gentlemen. आयज खुशालकाय भोगता आमकां हो जागो आमच्या पायन आमातुर्गो प्रोविन्सान तेजे भुरग्यांक दवरलेलो आनी हिंगा स्वताच आमकां अडचण जाताली ट्रॅफिकाची. पयलो ट्रान्सफॉर्मर आसलो तो आमी शिफ्ट केलो ते सायडीक आनी म्हाजी भयण तेरेजा प्रोविन्सा शी वॉज रिलॅक्टंट बट होल हार्टेडली शी डोनेटेड लँड टू द वेलफेअर ऑफ दीस विलेज इन आवर फादर्स नेम. Amaturgo Provenza was the first short pant Badkar of Kalamut. He always wore a short pant, were a very simple man. And म्हाका दिसता तेणें कोणाकूच दुखोवंक ना. And this is the right place for him to be honored. And today there is his family here, his grandchildren are here. Thank you everybody for coming. Thank you for the support which we got in return for giving something to the welfare of the society. Thank you very much. Thank you, Provenza family, especially Neville and आमची भयण त्रिजा. आता रिक्वेस्ट करता आमचो कलंगूट गांवचो सरपंच श्री जोझफ सिक्वेरा हेणी आमकां 2 तरां सांगची. सगळ्यांक देव बरी सांज दिवं. आमच्या मध्ये आसा आमचो MLA मायकल तशेंच आमचे प्रॉपर्टीचे ओनर्स ट्रिजा प्रियांसा नेवलूय म्हणजे डेप्युटी सरपंच सेक्रेटरी एंड पंच ऑफ कलंगूट पंचायत आनी हेर सगळे तुमी मनीस भाव भयणांनो आयज खोस भोगता हे आमी हो रावंड अबावट हे तोमा प्रियांसा जंक्शन हे गार्डन करपाक खूब वर्सां जाली. हे तशेंच आसले जेन्ना मदें आमी 2014 म्हाका उगडास आसा हांवें आनी मायकलानूच हे शिफ्टींग केलेलें आनी भितर मदें ट्रान्सफॉर्मर घातलेलो आनी तेज्या उपरांत कांयच जावंक नाशिल्लें. सो हे फावटी हांवें मायकल एक जावन पाडकरा लागीं ट्रिजा लागीं ही स्वात मागली आनी व्हडे भशेन
मॅडमीन आमकां ही स्वाद दिली थ्रू इंटरसेशन ऑफ नेवल ब्रँड्सा सारकी उतरां म्हणे सो ताका हांव तुमकां चडांत चड देव बरें करूं म्हणटा कित्याक तुमी खूब जाणांचे लायफ हांगासर सांबाळलें म्हणून कित्याक सदांच एक्सिडेंट जाताले रायट आनी एक्सिडेंट जावन हे आमी सदांच येताले फकत MLAचेर नाजाल्यार पंचायतीचेर नाजाल्यार ते वॉर्ड मेंबराचेर सो ते पासत हे फावटी आमी सगळे हे केले आनी मागीर आमी ताका नांव दवरलां तोमा पुऱ्यांचा जंक्शन आयज खूब भोगता हे उद्घाटन करपाक पूण हांव चडांत चड देव बरें करूं म्हणटा आमचे MLA म्हणूनय हे सगळो तेजो हे सगळे सायडीक टायल्स लायल्या ते आमच्या MLAन लायल्या आनी उरलेले कामां बारीक बारीक आसा ती सगळी धाकटी कामां ती पंचायतीन आनी आमचे वॉर्ड मेंबर मतायस हाणें केल्ले आसा मतायसूय हांगा खूब भारी वावुरलो आतां उगडास पयलो करता आमच्या थँक्स म्हणटा आमच्या एईक मिस्टर शेख आनी JE पान्ना ताणें इमिजिएटली हो शिफ्टिंग केलो थ्रू आमच्या मायकल लोबोन ताका इंस्ट्रक्शन दिलें आनी ते फटाफट ते केलें आमचें काम आनी हे इतलें फास्ट जावपाक कारण हे इतलो फास्ट रावंड अबावट जावपाक आमकां चडांत चड आदार मेळ्ळो आमच्या MLAचो नाजाल्यार हांव एक डेवलपमेंट करता MLA म्हणटा आपणाक जावनासतना तुवें केली कित्याक केलें तशें जातालें पूण आतां हे फावटी आमी सारके सो ना आदी थोडे लोक म्हणटाले अरे बाबा तूं तेजें कितें आयकताय आनी हांवें आतां चिंतलां कितें मायकलाचें आयकोकूच जाय कित्याक तो आमचो MLA न्हू सो मायकल थँक्यू त्रिजा नेवल आनी तुमकां सगळ्यांक चडांत चड प्रेस मिडिया ओके चडांत चड देव बरें करूं म्हणटा थँक्यू थँक्यू सर आता रिक्वेस्ट करता आमचो आमदार श्री मायकल लोबो हेणी 2 उतरां सांगची कावमा प्रोयंका जंक्शन हेच्या इनॉग्रेशनाक हाजीर आशिल्ले आमचे कलांगूट गांवचे सरपंच बाब जोसेफ सिक्वेरा बर्थडे बॉय ऑफ द डे Mrs. Sikwera, all the panchayat members present over here, Geeta Parab, Deputy Sarpanch, all the ex-panchayat members, press and electronic media, सगळे कोंगोटकार भाव, आमचो समीर बाब चोडणकर न्यूली इलेक्टेड BJP ब्लॉक प्रेसिडेंट हिंगासर हाजीर आहा, बाकीचे सगळे मान्यवर, सेक्रेटरी ऑफ द पंचायत आनी तुमी सगळीं हिस्ट्री सगळ्यांनी सांगलेली आहा आनी तुमी सगळ्यांनी पळयल्लें आहा हिंगासर जे मदेकात ट्रान्सफॉर्मर सेंटर आसलो तेजे मदेकात RMU तेजे सायडीक टेलिफोन जंक्शन आसले बॉक्स आनी रोड वॉज व्हेरी नॅरो हे म्हाका दिसता खूब फावटी हिंगा उबे रावन आमी डिस्कशनूय केलें बाब नेविला कडेन नेविलान सांगलें स्पीक टू माय सिस्टर she has a very big heart and she really has a very big heart. Thank you madam, thank you Triza madam for one word of the Sarpanch and me. You immediately said yes and it took us a long time to complete your compound wall but you have given us much more than we expected. म्हणजे जितको आमकां जाय आसलो जागो हे जंक्शन वाडोवपाक तो तुवें दिल्लो आहा म्हाका दिसता कलांगुटान अशी कितलीशींच जंक्शनां लास्ट 10 इयर्सांक 10 to 12 years आमी इम्प्रूवमेंट केल्ली आहा पंचायत जोसेफ सिक्वेरा तेजी आख्खी टीम आमदार म्हणून हांव PWD इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट वी हॅव ऑल वर्क टुगेदर एज अ टीम एंड वी हॅव सीन दॅट ऑल दीस जंक्शन्स आर इम्प्रूव्ड अशी आनीक उरल्या अशें न्हू सगळी कंप्लीट जाली अशी उरल्या बोडकोवड जंक्शनाचें काम आमी हातीन घेतलेलें आहा सरपंचान प्लॅन करपाकूय दिल्लो आहा कन्सल्टंटाक बरो प्लॅन जावचो म्हणून तो जे थिंगा स्टॉल आहा शॉप आहा ते शिफ्ट करून ताका ऑपोजीट सायडीन दिवचे
ते बरे जावचे म्हणून म्हणजे काम लोकांक त्रास जायनासतना हे जंक्शन ओपन जावचे म्हणून हेचो आमचो प्रयत्न चालू आहा। तशीच म्हापसा कलंगूट रोडाचेर बसून जे खूंय खूंय एक्सिडंट प्रोन जाताले जोन सारके तितले आमी रुंदीकरण करपाचो काम सुरवात केल्लें आहा। थोड्या स्वतेचेर रुंदीकरण कंप्लीट जालां तेजें हॉट मिक्सिंगूय जावपाचें आहा। ह्या जंक्शनाचेर जितके वयर इलेक्ट्रिसिटी पोल्स आहा म्हणजे हिंगा 2-3 आहा पोल लागींच हे तिनूय काडपाचे आहा आनी हे सगळे अंडरग्राउंड जावपाचे आहा। म्हणजे ही अबाउट 10 हाऊसेस अराउंड ओवर हियर वील गेट अंडरग्राउंड इलेक्ट्रिसिटी कनेक्शन। हे सगळे काम पायपलायनीन आहा त्या खातीर आमी हिंगासर हॉट मिक्स घालूंक ना। हे पयलीं अंडरग्राउंड जावनी कलंगूट टिंटो ह्याच दिसांनी काम सुरवात जावपाचें आहा। ते चीफ इंजिनियर बाब स्टीवन ते वर्क ऑर्डर आमकां दिवपाचो आहा। स्मॉल वर्क इन कलंगूट अंडरग्राउंड केबलिंगाचें काम स्टार्ट जालें कंप्लीट जालें। तशेंच पावसा पयलीं तेका हॉट मिक्स जावचें हे आमी प्लॅनिंग करूनच स्टार्ट करतले काम। आनी म्हाका दिसता कितलीशींच कामां ह्या कॉन्स्टिट्युएन्सीन आनी स्पेशली कलंगूट विलेजीन तशीच कांदोली विलेजीन आमी प्लॅनिंग करून फुडें येयल्ली आहा। थोडी वर्क ऑर्डरीचेर आहा, थोडी टेंडर प्रोसेस कंप्लीट जावन फुडें गेल्ली आहा फॉर फायनान्शियल एप्रुवल। म्हाका दिसता आमी सगळे वांगडा रावन काम करीत म्हणजे टीम वर्क कशें सगळे पंचायत मेंबर्स लायक मायंडेड पीपल लायक नेविल प्रोविन्सा हिंगासर क्रिटिसायज करपी बाब वॉल्टर इट्स अ व्हेरी गुड क्रिटिसिजम। म्हणजे जितके तो आमचे अगेन्स्ट उलयता तितलें आमी काम करता अशें न्हू की तो आमी तेका रॉंग हितून पळोवपाक जाय आहा मरे। सो वेन वी आर इलेक्टेड मेंबर्स वी आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द पीपल। म्हणजे जेन्ना खंय एक्सिडंट जालो जाल्यार थिंगा वचोन थिंगा पळोवपाक जाय कित्याक जालो पळय तो। अशें म्हाका दिसता गोंयभर एक्सिडंट जे वाडत आहा कितलेशेच लोक एवरी सेकंड डे आमी पळयता की एक्सिडंट जालो कोण तरी मेलो यंग भुरगो मेलो कित्याक जालो म्हणून कोणूच वचून पळयना त्या जाग्यार एक्सिडंट कित्याक जालो म्हाका उगडास येता। आनी हिंगासरले बाब गिरीश जाण आसतलो हांव कितें उलयता ते नागवा जंक्शनाचेर एकाच दिसा 5 जाण कितें मेले। हिंगा आमचो हो आसलो एक्स सरपंच आमचो महेश बाब 5 जाण एकूच दिसा मेले। 2 जाले एक्सिडंट एक सकाळी एक जालो एक सांजे पूण कोणोच कांयच पडोन वचोंक नासलें। त्या टायमार आमी थिंगा वचून स्पीड ब्रेकर घातले तेच म्हाका उगडास। आय वॉज नॉट इवन इलेक्टेड मेंबर। सो रातचे आमी कॉन्क्रिटाचे स्पीड ब्रेकर घालपाक कलंगूटचे लोक बसून येयले हेल्प करपाक। म्हणजे अशें म्हाका दिसता आमच्या मॅडमीचो कोण तरी 2000 कोण तरी सोयरोय भायर पडलो एक्सिडंट जावन अशें कितकेशेच लोक भायर पडटा आनी आमी इसोत्ता की हे जंक्शन हो शार्प टर्न हिंगा बोर्ड्स येवपाक जाय हिंगा स्पीड ब्रेकर येवपाक जाय हिंगा इम्प्रुवमेंट करपाक जाय। हे म्हाका दिसता पंचायतीचे मेंबर्स लायक मायंडेड पीपल एनजीओज आनी आमदार हे सगळे वांगडा रावन ही सगळी इम्प्रुवमेंट करपाची गरज आहा। आनी आयज हे बरे दिसा बाब जोसेफ सिक्वेराच्या बड्डेया दिसा हे आमी इनॉग्रेशन केलां अशें आमी उतर दिता कुंगटकारांची जितकी जंक्शनां अशी इम्प्रुवमेंट करपाक जाय तितली म्हाका दिसता येता त्या विकांतसून आमी स्टार्ट करतले। खंय खंय जंक्शन्स आसूं शार्प टर्न्स आसूं थिंगा इम्प्रुवमेंट करूंक जाय लोकांक कॉन्फिडन्सान घेवन वी वील सी दॅट वर्क इज वील बी डन। थँक यू व्हेरी मच फॉर अटेंडिंग दीस फंक्शन। खुबशे लोक येयल्या दो इट इज अ बिजी डे टुडे होली कम्युनियन्स लॉट ऑफ बॅप्टिझम सो मेनी अदर फंक्शन्स आर going on today, games are there, but yet you all made it a point to come today for this Town of Rainka junction. Thank you very much. Thank you, sir. आता वोट ऑफ थँक्स दिवच्या पयलीं हांव एक अनाउन्समेंट करता। आतांच आमच्या आमदारान सांगलेलें आसा की ऑन द ऑस्पिशियस डे ऑफ बर्थडे ऑफ आवर बिलोव्ड सरपंच जोसेफ सिक्वेरा ह्या दिसाच्या निमतान हे इनॉग्रेशन जाल्लें आसा। तशेंच कलंगूट पंचायती तर्फे आतांच हो प्रोग्राम जातकूच कम्युनिटी हॉल आनी MRF तशेंच 8 धाकट्यो गार्बेज व्हेकल्साचें इनॉग्रेशन आसा। सगळ्यांक रिक्वेस्ट करता आयज आतां हो प्रोग्राम जातकच सगळ्यांनी आमी थंय बोडगे वाडा कडेन त्या कार्यक्रमाक सगळ्यांक येवचें। आमचे केंद्रीय मंत्री श्रीपाद भाऊ नाईक ते आमंत्रीत आसात। तशेंच आमचे लाडके आमदार श्री मायकल लोबो आमचे BDO
तशेंच सगळे आमचो सरपंच आनी बाकीचे सगळे पंचायत वांगडी हांगासर आमंत्रीत आसा तेन्ना परत एकदा विनंती करता की आयच्या ह्या कार्यक्रमाक हो कार्यक्रम जातकूच ह्या प्रोग्रामाक सगळ्यांनी जॉईन जावचे. आता रिक्वेस्ट करता आमचो सेक्रेटरी ऑफ विलेज पंचायत कलंगूट टू प्रोपोज वोट ऑफ थँक्स. सगळ्याक देव बरें करूं म्हणटा. आतांच तोमा प्रोविन्सा जंक्शन हेचे उद्घाटन जालां. आता सगळ्या उलोवप्यांनी सांगलात की पंचायती आनीक आमदाराच्या जोड पावलान हो डेव्हलपमेंट जाल्लो आसा. सरपंचाक आनीक सर मायकल लोबो हांकां ह्या वेळाचेर ह्या उद्घाटन सोहळ्याचो फायदो घेवन रिक्वेस्ट करता अशेंच तुमी वांगडा रावात आनी कलंगूट डेव्हलप करपा खातीर वावरात. तुमी जर दोगांय एकटेन रावले जाल्यार कलंगूट सिंगापूर जावपाक वेळ लागचो ना. ह्या वेळाचेर तुमी सगळे हांगा आयले. स्पेशली जे भाटकारान हांगा जागो दिलो त्यांचे मना काळजांतल्यान देव बरें करूं म्हणटा. दुसरे आमचे ह्या भागाचे आमदार सर मायकल लोबो तांचेय हो डेव्हलपमेंट केल्ल्या बद्दल मना काळजांतल्यान देव बरें करूं म्हणटा. पंचायतीचे सरपंच जोसेफ सिक्वेरा हांकांय चडांत चड देव बरें करूं म्हणटा कारण त्याचे आज बर्थडे आनी ह्या दिसाक बिझी शेड्यूल आसतना सुद्दां ही उदकावण सोहळा आयोजीत करप हे तितलेंच मोठेपण. आनीक बाकीचे हेर सगळे वांगडी नवेच वेचून आयिल्ले बीजेपीचे मंडळ अध्यक्ष आनीक बाकीचे हेर सगळे कलंगूटकार भाव ह्या कार्यक्रमाक सगळे आवर्जून उपस्थित राविल्ल्या बद्दल तुमकांय चडांत चड देव बरें करूं म्हणटा. आनी हो धाकटुसो कार्यक्रम सोंपलोसो जाहीर करता. फुडल्या कार्यक्रमाक आमी आमच्या बोडकेवाड कॅटल पावंडा कडेन पळोवया. थँक्यू सेक्रेटरी सर. रिक्वेस्ट करता आता सगळ्यांनी त्या दुसऱ्या आमच्या फंक्शनाक हाजीर जावचे. हांगासर ल्हानशे रिफ्रेशमेंट दवरलेले आसा ते जावन सगळ्यांनी त्या फंक्शनाक येवचे. ओके.